مشاهدي قناة مكتبة التعليمية، مرحبا بكم في الصفحة رقم 8. إذا غادي نكملوا دائما ليفالياسيون ديagnostic وغادي نمشيو لورثوغراف. La première question, recoupez en complétant avec et ou avec et. Double E accent aigu sur le premier E. إما غادي نكملوا بهاد E هادي اللي فيها l'accent أولا هاد جوج ديال E وحدة فيهم الأولى فيها l'accent. Une araignée, l'araignée العنكبوت. Une araignée كتكتب double E والأولى فيها l'accent aigu. Une idée فكرة نديرو هذه اللي فيها جوج ديال لي او. لا فيروسيتي يعني الشراسة فيروس. لا فيروسيتي قلنا هي الشراسة كنكتبو غير بأو وحدة. فيروس شرس. لا فيروسيتي الشراسة. اون اميتيي قبل منها لا فالي نكتبو بجوج ديال لي او وحده فيها لاكسون. اون اميتيي الصداقة. لا فالي هو الواد. لاميتيي الصداقة نديرو يلاه واحد او. لونيتوتي او بيان لونيتوتي فقط غير بواحد الاو. لا غيتي هي جويو اوغو. لا غيتي البهجة الفرح. لا غيتي. اون رونجي صف بجوج ديال الاو. لا فيغتي فيير فرحان. لا فيغتي فرحة البهجة غير بواحد الاو. ليوميديتي كذلك غير بوحدة. ليوميديتي. لا بوتي وحدة كذلك. لا ليبرتي غير بأو وحدة. دون دو نون فيمينان اون اي غادي نعطيو جوج ديال الكلمات كيساليو ب اي او اكسون ايغو. اون كلي مفتاح. لا بيتيي الرأفة. لا بيتيي. دو نون فيمينان اون اي. لا ديكتي الإملاء. لا مونتي طلعة ولا العقبة. لا مونتي. لا ديكتي. اون كلي. لا بيتيي. La troisième question, recoupez en accentuant correctement les mots suivants. غادي نقلو غادي نديرو لي زاكسون على كل كلمة. même accent circonflexe. même. l'été accent aigu. après accent grave sur e. près de accent grave. exprès فيما لقينا près après exprès accent grave. un éléphant le frère accent grave. là. où se trouve ton école. donc sur u accent grave. médire auprès très. le pré المرعى. le pré. La quatrième question, recoupez en accordant le verbe entre parenthèses avec le sujet présent de l'indicatif. إذن غادي نعاود نقلو الجمل ثم غادي نأكورديو le verbe entre parenthèses avec le sujet. عندنا السوجي خصنا نردو البال للسوجي واش singulier ولا pluriel ونصرفوا الفيرب. إذا نمشيو للجملة الأولى. شفيقة إيرانية بجوجهم. إذا هنا لو برونون بيرسونيل كون بو رومبلاسي شفيقة إيرانية. البرونون بيرسونيل باش غادي نبدلو ولا نعوضو شفيقة مع رانية هي إل لا تخوازيام بيرسون دو بلوريال. ونصرفو مونجي في لو بريزون دو لانديكاتيف. دونك ليكزيرسيس 4 نبداو ب أ. دونك شفيقة إيرانية لو فيرب مونجي غتجي مونج في البلوريال.
mange, je mange, tu manges, il mange, nous mangeons, vous mangez, il mange. B. Super, les vacances approchent, le verbe approcher à grands pas. Super, super, les vacances approchent العطلة تقترب بخطوات كبيرة يعني تقترب بزاف. approche les vacances approche parce que les vacances أنا غادي نبدلو les vacances بلا pronom personnel de la troisième personne du pluriel. Il. C'est le chien bondit et le verbe courir dans tous les sens. bondit يقفز يهتز. le chien الكلب كيقفز et courir ou كيجري dans tous les sens. Le chien bondit et court. Le verbe courir. Je cours, tu cours, il court, nous courons, vous courez. Il court. Donc bondit et court. Avec T à la fin. Il court. Dans tous les sens. D. Le livre que j'ai ou bien que je t'ai acheté. Être, le verbe être au présent. Le livre est. Le verbe être. Je suis, tu es, elle est, nous sommes, vous êtes, elles sont. Donc le livre que je t'ai acheté est magnifique. Le livre, الكتاب اللي شريت لك راهو مزيان. Les petits chiots calés contre leur maman. Le verbe dormir au chaud. يعني هذوك الكلاب الصغار شنو كيديروا كيتخشاو فمهم باش يسخنوا. Donc les petits chiots calés contre leur maman dorment au chaud. يعني les sujets هما les petits chiots. Les petits chiots, le verbe dormir au présent. Je dors, tu dors, il dort. Nous dormons, vous dormez, ils dorment. Donc les petits chiots, le verbe dormir à la troisième personne du pluriel. Les petits chiots dorment. Donc eux, les petits chiots dorment au chaud. Dorment. انت à la fin. إلا قلنا غير واحد le petit chiot dort au chaud. Les petits chiots dorment au chaud. Puis la question 5, recopier en orthographiant correctement le participe passé du verbe entre parenthèses. Toutes les lettres seront distribuées par le facteur. غادي نركوبيو وغادي نكتبو en orthographiant correctement le participe passé du verbe entre parenthèses. عندنا le participe passé ها هو distribuer. خصنا نردوه في le participe passé. Le verbe distribuer c'est un verbe du premier groupe. يعني le participe passé ديالو كيسالي ب accent aigu à la fin. أنا نديرو 5. Toutes les lettres seront. Donc toutes les lettres le sujet هنايا féminin pluriel seront distribuées. غتولي seront هو l'auxiliaire être distribué هذا هو البارتيسيب باسي وقلنا السوجي فيمينا نزيدو واحد الاو au pluriel. Donc seront distribués هكذا خصها تكتب. Les meubles ont été déménagés hier dans la nouvelle maison. Donc les meubles. عندنا السوجي les meubles c'est un nom masculin pluriel. ont été déménagés. إذا هذاك déménagé نديرو بعدا هنايا A وهنايا B. إذا déménagé غتولي déménagé هذا البارتيسيب باسي ونزيدو فقط S لأن عندنا masculin pluriel. Les meubles ont été déménagés hier dans la nouvelle maison. Puis la phrase C, les voisins sont le verbe partir en vacances aux Canaries. Donc les voisins. Le voisin masculin, donc les voisins masculin pluriel. A, B, C sont partis. Participe passé ديال partir, parti بإف الأخر. وعندنا les voisins هنايا
masculin إذا ما غاديش نزيدو E نزيدو S فقط. Le courrier sera le verbe remettre. هنا le courrier masculin singulier نديرو دي غادي نكتبو البارتيسيب باسي ديال remettre remettre بحال mettre يلا كنزيدو لا غو كتجي remis كنزيدو لها والو علاش لان هذا لو سوجي هنايا singulier masculin وكتسالي هنايا باس. Le courrier sera remis en main propre au directeur de l'usine. Les invitations seront envoyées. Une invitation féminin. إذا هنايا كيخص يكون البارتيسيب باسي مع لوكسيليير خصو يتاكوردا معاه. عندنا لوكسيليير être وعندنا السوجي هنايا féminin pluriel. دونك envoyer غادي نكتبو اول حاجه البارتيسيب باسي envoyer ها هو البارتيسيب باسي هنايا féminin نزيدو او ديال الفيمينا pluriel نزيدو اس ديال pluriel. Donc les invitations seront envoyées avant la fin du mois. La question 6 recoupez en complétant avec près. Le près قلنا هو المرعى. Près de قربة près مساعد l'heure ou l'heure. Il se trouve près de la gare يعني قربة لا gare جيني près. رقمهم 1 2 3 4 5 لأن غادي تجي جوج. Les moutons et les chèvres sont dans le pré. واحد dans le pré المرعى. Elle ramasse les moutons الخرفان مع المعاز كاينين في المرعى. Elle ramasse leurs affaires pour sortir. leurs affaires 5 اللي فيها اس. Elle est pour la course de demain. Elle est prêt هو مستعد يدير la course ديال غدا. Ils voyagent par avion avec leur père. avec leur père 4 اللي ما فيهاش اس هاد لوغ اللي ما فيهاش اس. Ils voyagent غادي يسافروا ولا مع الاب ديالهم في الطياره. Ils voyagent par avion avec leur père. La question 7 recoupez en complétant avec le son ك orthographié correctement. غادي نكملوا بلو son ك. اذا كا كنكتبوها اما بالسي او لا بكيلون كنكتبوها اما بهكا ولا بهكا. فهنا لو كارطابل غادي تجي بالسي. لو كوالا بكا. لو كيبي هذا واحد النوع ديال الحيوانات الكوالا. لو كيبي طربوش ديال العسكر كيبي. لو كيبي 4 كتبوها كيما هكا اذن هادي ولا هادي كذلك 4 كون متى كون كوم كتبوها كيما هكا افيك بالسي. اذن كارطابل كوالا كيبي 4 كون كوم افيك. La question 8 recoupez et écrivez au pluriel les mots suivants. غادي نكتبوا هاد الكلمات هادو في البلوريال. لو شاكال لو جورنال لو فيستيفال لو فال. كنلاحظوا هاد الكلمات كيساليو بال دونك القاعده كتقول certains noms se terminent en al au singulier se termine. Donc certains mots se terminent en al au singulier يعني في singulier كيساليو بال. se termine en al غادي يساليو بال باس اللي كيساليو بال باس في البلوريال. se termine en al avec s au pluriel. Ainsi les noms bal chacal carnaval festival récital régal et val هادو اللي قلنا دابا كياخدو اس au pluriel. بال هادو كلهم كياخدو بال تسالي باس نكتبوهم بال. شنو اخر شاكال كارنافال
كارنفال، فيستيفال، فيستيفال، ريسيتال، فيستيفال، ريسيتال، ريسيتال، ريغال، ريغال، فال. هادو كلهم كياخدو اس في البلوريال. ما تبقى كنديرو بلاصة ال ا يو اكس، ا يو اكس، بحال جورنال، جورنو، شوفال، شوفو. اذا هادو كياخدو اس في الاخر. بال، شاكال، كارنافال، فيستيفال، ريسيتال، ريغال، فال. اما ما تبقى كما قلنا كياخدو ا يو اكس. كنبدلو هاد ال تجي بلاصه ا يو اكس في البلوريال. دابا غادي نجيو لهنايا لو شاكال. الشاكال كاين مع هادو، اذا غادي ياخد اس صافي. غادي نديرو هنايا في البلوريال ديال شاكال نديرو 8. كيسيون 8 غادي تجيو هنايا لي شاكال، لي شاكال باس في الاخر. لو جورنال غادي يجيو، اذا نبقاو دائما في لي جورنو، لان ما كاينش مع هذوك الكلمات اللي قلنا كياخذوا اس. كاين بال، شاكال، كارنافال، فيستيفال، ريسيتال، ريغال، فال. اذا لي جورنو تجي جورنو، جورنو باكس في الاخر. لو فيستيفال، فيستيفال كاين، اذا غيجي لو فيستيفال، لي فيستيفو، فيستيفو لالو لي فيستيفال باس في الاخر. اذا كاينه مع هذوك الكلمات اللي كياخذوا اس، فغادي تجي لي فيستيفال باس في الاخر، لي فيستيفال. لو فال، لو فال تجي لي فولا، لو فال، لي فال باس في الاخر تجي لي فال، لان عندنا من هاد الكلمات هادو اللي كياخذوا اس. قلنا بال، شاكال، كارنافال، فيستيفال، ريسيتال، ريغال، فال، لي فال. دابا غادي نمشيو عاوتاني لبي. الكلمات اللي كيساليو ب او، ا يو، الكلمات اللي كيساليو ب او. القاعده كتقول لي مو se terminant en o se termine par OUS au pluriel, comme bisou, clou, écro, philo, flo, gourou, mot, sou, trou, etc. ولكن عندنا حالات خاصة اللي هما كياخدو اكس في الاخر. اذا عندنا هادو ديال ال، هادو كياخدو اس والاخرين كياخدو اي يو اكس. دابا اللي كيساليو ب او، فاما كنديروا لهم اس في البلوريال، اما اكس في البلوريال. فاللي كياخدو اكس في البلوريال هما هادو اللي غادي نكتبو دابا. كاين بيجو، بيجو هادو كياخدو اكس في البلوريال، بيجو. كيو، كيو. شو، شو. جونو، جونو. هيبو، ايبو، ليبو، البومة، ايبو. جوجو، جوجو. بو. هادو كياخدو اكس، ما تبقى كنديروا لهم اس. دابا غادي نجيو اللي لقيناها من هاد الكلمات، يعني الكلمه اللي لقيناها من هاد الكلمات غادي نديروا لها اكس، اللي ما لقيناهاش غادي تاخد اكس، او لا اللي لقيناها غادي نديروا لها اكس، اللي ما لقيناهاش غادي نديروا لها اس. لو فو، اذا فو ما عندناش، غتجي لي فو. نكملوا على الورقه اللي بديناها قبيله. بي لي فو، لي فو. واش غنديروا اس ولا اكس؟ نديروا اس لان ما كايناش من هذوك الكلمات اللي كياخذوا اكس. لو ايبو تجي لي
لي إيبو، لي إيبو بإكس، إكس في الآخر. لو شو تجي لي شو بإكس كذلك في الآخر. لو ترو تجي لي ترو بإس في الآخر، لأن ما كايناش من هذوك الكلمات. لي ترو بإس. غادي نعاودو، قلنا الكلمات اللي كيساليو بآل، فكياخدو اس. اللي كياخدو اس هما هادو: بال، شاكال، كارنافال، فيستيفال، ريسيتال، ريغال، فال. ما تبقى كندير لهم بلاص ال اي اكس. اللي كيساليو ب او يو كلهم كياخدو اس، الا هادو كياخدو اكس: بيجو، كيو، شو، جونو، هيبو، جوجو، بو. فعندنا هنايا هيبو تاخد اكس، عندنا الشو غيتاخد اكس، اما الاخرين غادي ياخدو اس. لا كيسيون 9، السؤال رقم 9. écrit au pluriel le féminin des mots suivants. غادي نكتبوا هاد الكلمات في الفيمينا. écrit au pluriel le féminin des mots suivants. غادي نحولوهم للفيمينا ونديرهم في البلوريال. un chanteur، إذن ان في البلوريال تولي دي. des chanteuses، un chanteur مغني، des chanteuses مغنيات. un danseur تجي des danseuses راقصات. un sauteur تولي كذلك des sauteuses، اس في الاخر، دي sauteuses. un coureur يلصط يقفز، وحده كتقفز بزاف كيقفزوا، دي sauteuses. un coureur عداء، une coureuse عداءات، دي coureuses دونك دي coureuses. un instituteur مدرس، des institutrices. un instituteur، une institutrice، des institutrices مدرسات. un éditeur تجي des éditrices ناشرات. un éditeur ناشر، une éditrice، des éditrices ناشرات، des éditrices، des institutrices، des chanteuses، des danseuses، des sauteuses، des coureuses. On passe à la production de l'écrit. Produit en 5 lignes au moins un texte à caractère informatif se rapporte à ton sport préféré. إذا المطلوب برودوي، انتج واحد تكست 5 ديال السطور على الأقل، يكون انفورماتيف يعني يكون إخباري وعنده علاقة بالرياضة التي تفضل. نقولوا mon sport préféré mon sport préféré est la natation، سباحة. s'appelle aussi la nage، تسمى كذلك la nage.
La natation ou bien la nage. La nage. C'est un sport. C'est un sport qui permet de se déplacer dans l'eau. Dans l'eau. Avec le corps. قلنا الرياضة التي أفضلها هي السباحة، كتسمى كذلك لاناج. هي رياضة كتمكن من التنقل في الماء بالجسم. Point. On peut le pratiquer. نقدروا نمارسوا هذه الرياضة à la surface de l'eau. À la surface de l'eau ou sous l'eau ولا تحت الماء. ou sous l'eau أو تحت الماء. نقطة. J'aime ou bien je rêve. أحلم. Je rêve devenir un nageur. J'aime ou bien je rêve devenir un nageur olympique. أحلم أن أصبح سباحا أولمبيا. Je rêve devenir un nageur olympique. Donc mon sport préféré est la natation. S'appelle aussi la nage. C'est un sport qui permet de se déplacer dans l'eau avec le corps. On peut le pratiquer à la surface de l'eau ou sous l'eau. نقدروا نمارسوا هذه الرياضة إما في la surface ديال l'eau فوق الماء أو لا تحت الماء. Je rêve devenir un nageur olympique. أحلم أن أصبح سباحا أولمبيا. وبهذا ننهي تمارين الصفحة رقم 8. نلتقي في أول درس من الوحدة الأولى. كما أذكركم بأنه بإمكانكم متابعة دروس أخرى خاصة بالمستوى السادس والتي هي ظاهرة أمامكم في البلاي ليست، وبالرجوع إلى أسفل الفيديو في صندوق الوصف. إلى اللقاء.